Banyak pihak salah maklumat berkaitan kadar pengangguran di Malaysia. Hakikatnya peluang pekerjaan amat luas di negara ini khususnya dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET. Kementerian Sumber Manusia KSM sebagai pihak yang bertanggungjawab sentiasa berfikir dan bertindak bagi memastikan golongan muda Malaysia memiliki dan menguasai kemahiran kerana ia adalah bidang yang masa hadapan selaras dengan revolusi industri 4.0. Ikuti pandangan Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran yang berkongsi perancangan kerajaan dengan wartawan harian Metro Hairul Azim Mahmud dalam usaha memastikan negara mempunyai lebih ramai tenaga mahir. Ini sedikit luar biasa dari semua kementerian lah. Di mana pada setiap hari Selasa kita bertemu dengan pelanggan, bermakna bertemu dengan rakyat lah. Tak kisah dia dari mana. Hari ini ada orang dari Johor Bahru, ada dari Tangga pun ada yang susah payah. Macam that girl yang you nampak sebelum tu, dia tidak mendapat kewarganegaraan. Kalau berjumpa dengan pegawai kita usaha untuk menolong mereka lah. Itu satu di antara a bit off the track yang luar biasa. Sebelum ni you bagi tahu bahawa ada ramai di antara pembaca surat khabar yang tidak memahami bahawa apakah kita satu negara yang maju dan tapi kita ada unemployment, pulang kerja, bukan pulang kerja, tidak pulang pekerjaan. Ini saya nak tambah sikit lah. Sebenarnya mengikut statistik yang kita ada, okey, di mana kita dapat statistik ada dua proses dia. Satu dari dosen Department of Statistics Malaysia, dia akan bagi tahu. Because they are on the ground, the labour office and all that. Itu nombor satu. Nombor dua, kita ada satu portal ni nama dia Jobs Malaysia. Sesiapa jaga dari Malaysia, you can be in Kanga di di Tawau atau di Sandakan, you can go immediately, you can check apakah jurusan yang pekerjaan yang you perlu. Okay, katakan you want to be a journalist, you upload, dia akan bagi tahu di mana ada kekosongan dan sebagainya. As I am talking to you now, sekarang ada kekosongan lebih kurang dalam lingkungan 750,000 pekerjaan kekosongan sekarang. There's 750,000 jobs available. Dan angka pengangguran ramai di antara banyak di antara negara. Dia satu yang menunjukkan kepantasan ekonomi di Malaysia adalah angka pengangguran. What is our pengangguran? 3.3%. 3.3% is in economic terms lah, you know, is full employment. Tapi kita juga ada kerumitan di antara anak-anak kita, anak belia kita yang dia sedikit tinggi, dekat 10 ke 11%. Ini menjadi masalah. Dan kita telah merayu kepada ibu bapa, merayu kepada anak-anak kita supaya melanjutkan pelajaran atau sekurang-kurang mendapat kemahiran yang ada dekat rumah kamu. Kalau di Kanga, ada dekat Kanga. Kalau di rantau, ada dekat rantau. They have it. So no need to go out. The problem is, ramai di antara ibu bapa di negara kita, dia tidak mencenderung untuk menghantar anak mereka melanjutkan untuk mendapat kemahiran. Walhal, in this Industrial Revolution 4.0 menunjukkan kalau melanjutkan pelajaran kemahiran di institusi-institusi yang memberi courses tersebut, 96% dari yang keluar dari institusi tersebut, dia ada kerja menunggu untuk mereka. It's only the general feeling. People always say, di negara-negara ni ada banyak unemployment dan sebagainya, which is not true. We have statistics to prove. You can go to Jobs Malaysia, you can look around. We got all kind of yang kita nak memberi macam-macam galakan dan sebagainya. I go around the country. Timbalan Menteri pun pergi around the country. Kita ada masalah sekarang. Masalah yang besar adalah di institusi-institusi kerajaan, ILP, Institusi Latihan Perkhidmatan, di mana
mechatronics, electronics, drone training, welding. Tak cukup murid. We are running in under capacity. No other country is having the problem. Because the general thinking about parents, dia kata dia nak hantar anak mereka melanjutkan pelajaran ke universiti. And there is becoming a mismatch because kita pergi belajar di universiti dulu different lah. Kita ikut pergi belajar sastra ke, peguam ke. Sekarang kalau you melanjutkan pelajaran di jurusan ni, bukan semestinya ada kerja menunggu kepada awak. Things have changed. But what are the jobs available are the jobs IR 4.0. All these jobs, drones lah, artificial intelligence. Artificial intelligence is going to overtake everything. Itulah arena yang kita perlu melanjutkan pelajaran. Itu yang kita memberi pandangan kita lah untuk mendekatkan ni isu-isu. So I've been telling we must engage the press. We will come next time. I will come to your place. I and Perdana Menteri come to. Kita engage. We want so that we can sell. See, the thing is, Malaysia punya orang very easy to say, oh pengangguran tinggi. Actually, people don't realize, you know. So this concept must change. That's why Tun is saying every Malaysian must work doubly hard. We got opportunity. We must make our children self-reliant. Dia perlu. Bila dia pergi cari makan, dia tahu lah. You dan saya jangan berapa pagi-pagi mesti mau bangun bekerja lambat. Pengedaran perlu ditinggikan. You think easy ya? It's not a very challenging industry. Satu di antara soalan yang ramai orang tanya, ini semua you ada, tapi macam mana rakyat Malaysia tak tahu? Jadi apa you buat sebagai kerajaan? Just tell you, number one, perbincangan macam ni lah. Perbincangan dengan online dan sebagainya. Kita juga cari arena yang lain. Yang baru-baru ini kita telah melantik satu ikon Tibet untuk Kementerian Sumber Manusia, Yusri. So he has created. Yang tu, satu di antara sebab, tahun dulu kita hanya ada lebih kurang 17,000 saja yang cenderung masuk dengan ILP di Kementerian Sumber Manusia lah. Dalam lingkungan satu tahun sudah naik ke 19. Dan kita harap tahun hadapan, tahun this year, can go another 2,000. Setiap tahun 10%. So we are also finding new ways. One is the normal traditional ni yang kita berbuat. Lagi satu, kita pergi ke sekolah. I had a meeting dengan guru-guru pengajar. Mereka hairan, adakah ini ILP buat macam ni kah? Oh, saya ingat dia kerja under the sun punya, matahari punya bekerja. No, we are now telling teachers. We are going across to meet these people. Because IR 4.0 is already on our doorstep. You suka tak suka, itu satu di antara proses yang kita, satu revolusi yang baru. Pendekatan yang baru kepada, because how do you win the hearts of the young? It's songs. It's that kind of action. We can say, you know, our level lah, kita boleh cakap lah, yang ni lah, Kula punya pencapaian lah, inilah, dia pencapaian apa, saya apa ada, you know, the young children. So the music is one of the things that we can get across to the people. We want to do that. And the other thing is, we want to have awareness campaign. IR 4.0. We are also making it kita punya institute semua state of the art. So sekarang what my ministry is doing, kita ada PSMB, Pembangunan Sumber Manusia Malaysia Berhad. We have told this come under my agency. Kita dah bagi arahan kepada mereka bahawa sesiapa yang nak melanjutkan pelajaran atau kemahiran, you give incentive, you give money to them. Money macam kita bagi loans ke dan sebagainya, itu nombor satu. Nombor dua, kementerian kita you know lah, kerajaan, dia kerja dari pukul 8 pagi ke 5.30. 5.30 tutup pintu. Kan? Tapi kita kerja di syarikat-syarikat, habis kerja pukul 5.30. So how can we go for skilling, upskilling, reskilling and cross-skilling? So now we have asked all the ILP to open up from 5:30 to 11 o'clock. So if you want to go and learn on chargeman, dia ada tenaga pengajar di sana. So we hope to skill. Okay, dalam proses ini, apa you punya target?
Singapore, kemahiran pekerja mereka dalam lingkungan 55%. Malaysia 28% sahaja. Dalam rancangan ke Malaysia iaitu shared prosperity itu, anggaran dia 35%. We hope we can put the target. Now, why is skilling, reskilling, upskilling and cross-skilling very important? Because if you have this skilling and all that, number one, pendapatan yang lumayan tinggi. Okay? Number two, you become more independent and you can always move jobs. These are the things, these are all around the world, it's happening like that. So we are trying to do that and reach out to this kind of people. Itu satu di antara target kita lah. We want to do this. That's why we hope by meeting this, we meet a lot of people by Tuesday. I mean, I don't have to do this lah. I think it's very important because ordinary people, you know those people who came here, berapa orang yang dapat lebih dari 2,000 pendapatan? I think more or less zero. All these ordinary people, kesian mereka. So we hope your paper can play a role. A lot of people don't know, is it? Dia kata, oh, di Malaysia ni banyak pengangguran. Actually, it's not true. Bila di parlimen pun, ramai di antara ahli parlimen pembangkang kata, oh, Malaysia ni rumit lah, sejak kerajaan Pakatan Harapan dia pengangguran meningkat. Ya, mana ada meningkat? You tell me, kalau ini anak tak ada kerja, kita dapat kerja untuk you. Email saudara marah tak ada, kita maybe OKU also we going to help. We got portal for OKU. First time we started OKU, you know, and then we also ada autism children. Also we're going out to help out. Hari itu di Ipoh, yang tu sebelum ini Datuk di Batu Gajah. The first person cannot buta, dia boleh repair motor, kita bagi sedikit. We give the grant. Luar biasa. I just want to show this one. This one is where Tuanku Sultan Perak melancarkan my skills 2.0 in Ipoh. The basic thing this one, dia ada dua fold. Number one, yang kita tahu lah, rakyat Malaysia dia tahu dua hal saja. Satu, white collar job and blue collar job. Now they have what known as new collar job. New collar is actually yang mendapat kemahiran. There's a new sector. It's called now a new collar job. Malaysians don't even know. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, when we launch 2.0, satu di antara ni adalah kita akan ada kenderaan untuk pergi ke tempat-tempat kampung, Felda, to train these people to be skilled. We are not saying only welding tau, even embroidery, all these things that our mothers who they in the kampung, they got nothing to do. So we are going to get that is a new change that we are going to bring. So we hope these are because these are pendekatan dengan rakyat. It's not just kalau kita duduk dalam office air conditioner, you're not going to achieve anything. You must do the reach out. We want to do. We want to go knock doors. Knock the door and say, "Makcik, mari kita boleh tolong sama you. Apa saya boleh buat? Mari. Free will do for you." So this is the new approach we want to do. And we are hitting Felda and kampungs very soon. We'll let you know. Orang asli. The other one, sejarah Malaysia never have seen so many orang asli my phone is gone. Orang asli is joining ILP. So now we have brought 7 dari dekat Cameron Highland melanjutkan kemahiran mereka di ILP Ipoh. I'm very pleased to inform now we have got 15 people waiting. New, all youths, you know, all in the kampung, in the orang asli area, no hope ya. Sekarang kerajaan memberi penolongan so that they also can benefit from the thing. They are the biggest loser of the whole system, you know. So what we do also, kita telah ada lebih kurang 3-4 pertemuan dengan mereka di kampung umum saya sendiri. I went to Cameron Highland, I went to Tapa, I went to what is the one di Terengganu, Post Slim dan sebagainya. We take our things and go and get the children to come, give them makan, get them to move.